नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग सादर करता 2025 वर्साच्या नरेंद्र मोदी सरकाराच्या विकास कामांचो नियाळ घेवपी एक चर्चात्मक कार्यावळ. आयज आमी जाणून घेवया 2025 वर्स हें खेळां मळार कशें थारलें. हाचेर चर्चा करतात राजश्री कामत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वातंत्र्य दिसाच्या उलोवपांत समाजाच्या बदलत्या मानसिकतेविशीं उलयतना खेळां बद्दलाचें म्हत्व उक्तायल्लें. आनी तेच अनुशंगान 2025 वर्स खेळां मळार कशें म्हत्वाचें जालां काय ना ताचे विशीं सांगता. नक्कीच सांगता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणाखालच्या एनडीए सरकारान प्रत्येक बाबतींत विकास साधला आनी मुखारूय साधपाचो यत्न प्रत्येक पावंड्यार दिसून येता. मागीर खेळामळ कशें फाटीं उरतलें? स्वातंत्र्य दिसा लाल किल्ल्यावेल्यान केल्ल्या उलोवपांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी समाजाच्या बदलत्या मानसिकतेचें विस्तारान चित्रण करतना खेळाचो विशय मांडिल्लो. याद आसा न्ही? तांणी म्हणिल्लें की एक काळ असो आशिल्लो जेन्ना पालक भुरगीं खेळांत वेळ वगडायतात म्हूण बेजार जातालीं, फकाणां मारतालीं. हय, पूण आतां पालकूच भुरग्यांक खेळपाक उर्बा दितात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हणिल्लें. सारकें न्ही? सामकें सारकें. प्रधानमंत्र्यान म्हणिल्लें की आतां भुरगीं खेळांत रस घेता तर पालक आनंदी असतात. तांणी ह्या बदलाचें वर्णन शुभ शकून अशें केल्लें. ही भावना भारतीय खेळाडू आनी परिवर्तनकारी धोरणां एकत्रीतपणान एकठांय जावन इतिहासीक जैताची मालिका आमच्या खेळगड्यांनी जिखली. म्हणजे कशें कितें? मातशें विस्कटावणी करता. सांगता. 2025 हें वर्स भारतीय खेळा क्षेत्रा खातीर एक म्हत्वाचें वर्स म्हणून उदेलें. हो काळ फक्त आंतरराष्ट्रीय पदकांच्या अभूतपूर्व जैतानूच न्हय, तर देशाच्या एथलेटिक्साच्या दृश्टिकोनान पद्दतशीर सुदारणाच्या प्रत्यक्ष यशान परिभाषीत जालो. इतलेंच न्हय, तर विक्रमी सरकारी गुंतवणूक, म्हत्वाच्यो धोरणात्मक सुदारणा आनी विस्तारीत मुळाव्या सुविधांनी भारतीय खेळा उत्कृश्टतेचें हें नवीन युग तयार जाता आसतना बुनयाद तयार जाली. हय. धोरणात्मक प्रोत्साहन आनी खेळाडूंच्या समर्पणाच्या समन्वयान 2025 हें वर्स अदीक यशस्वी केलें न्ही? हय. ते भारता खातीर एका नवीन खेळा युगाची बुनयाद थारलें. युवा सक्षमीकरण आनी खेळ हाचो ताळमेळ घालपाक प्रधानमंत्र्यांनी कशें साध्य केलें? बेस बरें विचारलें. भारताच्या जवळ 65% लोकसंख्येचें वय न्ही 35 वर्सां परस कमी आशिल्ल्यान सरकारान खेळ व युवा सक्षमीकरण आनी राष्ट्रीय आकांक्षेचो आधारस्तंभ म्हणून ठामपणान स्थान दिलां. ह्या वचनबद्धतेक मूर्त रूप करून मोदी सरकारान आर्थीक वर्स 2025-26 खातीर युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्रालयाक 3,794 कोटी रुपयांचें विक्रमी वांटप केलें. जुलय 2025 केंद्रीय मंत्रिमंडळान 2 दसकां पोरण्या एनएसपी म्हणल्यार कितें जाणा राष्ट्रीय खेळा धोरण. हें राष्ट्रीय खेळा धोरण 2021ची सुवात घेवन एनएसपी 2025 मंजुरी दिली. तेन्ना धोरणात्मक सुदारणा केंद्र स्थानार आयल्यो. नवीन धोरणांत भारताक जागतीक खेळा महासत्ता करपाक एक धाडशी रोड मॅप थारलो. ह्या रोड मॅपार कितें तजवीज केल्ल्यो? हातून आंतरराष्ट्रीय उत्कृश्टतेकडेन आनी 2036च्या ऑलिंपिक खेळांचें आयोजन करपाच्या म्हत्वाकांक्षे कडेन जुळपी दीर्घकालीन दृश्टिकोन आसा. 18 ऑगस्टाक राष्ट्रीय खेळा प्रशासन कायदो 2025 लागू जाल्ल्या उपरांत ह्या सुदारणांक आनीक बळकटी मेळ्ळी. ह्या कायद्या अंतर्गत पयलेच फावट खेळा संस्थांक बायलां, अल्पवयीन खेळाडू आनी हेर असुरक्षीत व्यक्तींचें संरक्षण करपी सुरक्षीत खेळा धोरण स्वीकारपाक आवश्यक आसा. तशेंच आंतरराष्ट्रीय निकशा कडेन सुसंगत नीतिमत्ता संहिता लेगीत स्वीकारपावूय गरजेचें आसा. हें खूब बरें. हय, ह्या सुदारणांक पूरक म्हणून जुलयत सुरू जाल्ल्या खेलो भारत निती 2025 भारताच्या खेळा तत्वज्ञानांत एक आदर्श बदल घडोवन हाडलो. कसलो बदल? खेलो इंडियाच्या यशार आदारीत ह्या धोरणाचें उद्दिश्ट खेळाक देशव्यापी चळवळ आनी एक व्यवहार करियर पर्यायात रुपांतरीत करप आसा, जाका लागून विकसीत भारताच्या दृश्टिकोना कडेन खेळ विकास अखंडपणान जुळटा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदांच खेळाडूंक उर्बा दिवपाक तांकां मेळटात, तांचे कडेन संवाद सादतात. हाचो परिणाम कसो कितें जाता? हय, हें मात खरें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदांच खेळाडूंक उर्बा दिवपाक तांकां प्रत्यक्ष वा आभासी पद्दतीन मेळटात. तांचे कडेन संवाद सादतात. हार जिताच्या पलतडी तांचे शब्द खेळाडूंक प्रेरणा दितात. भारतीय खेळाडूंक तांणी एक खोल वैयक्तीक वचनबद्धता सातत्यान दाखयल्या. तांणी विजेत्या पंगडाचें नियमीतपणान लोककल्याण मार्ग हांगा तांच्या निवासस्थानार स्वागत करून औपचारीक सत्काराच्या पलतडी वचून तांचे कडेन अनौपचारीक मायेचो संवाद साधला आनी तांच्या कामगिरीक राष्ट्रीय अभिमान आनी प्रेरणेचो स्रोत म्हणून अधोरेखित केला. तरुण भारतीयांक तांणी शिस्त, लवचिकता आनी फिटनेस पयलीं ही मानसिकता शिकपाचें आवाहन केलां. ह्या बसकां मदीं खुबदां खेळाडूंच्या प्रवासा बद्दल, तांच्या संघर्शा बद्दल, त्यागा बद्दल आनी तांच्या यशा बद्दल मनापासून ते संवाद सादतात. जातून तांच्या कथा मदीं तांची खरी आवड
आनी तांकां प्रेरीत दवरपाच्या तांच्या प्रयत्नाचें प्रतिबिंब दिसता. प्रधानमंत्री मोदींनी हेच धर्तीर आयसीसी विश्वचषक सर्त जिखपी बायलां पंगडाचे केल्ल्या कौतुका विशीं मातशें सांगता? सांगता तर प्रधानमंत्र्यांनी त्याच भावनेन आयसीसी बायलां विश्वचषक विजेत्यांक तांच्या जैता उपरांत आमंत्रीत केलें. तशेंच दृश्टीहीन दिव्यांग बायलां T20 विश्वचषक विजेत्यांकूय ते मेळ्ळे. कौतुकाच्या शब्दांनी तांचे धैर्य आनी दृढनिश्चयाचेर तांणी उजवाड घालो. खेळाडूंनी विश्वासान प्रेरीत आनी लवचिकतेन भरिल्ले आपलो प्रवास तांकां शेअर केले, तर प्रधानमंत्र्यांनी तांकां राष्ट्राक प्रेरणा दित रावपाचें प्रोत्साहन दिलें. बरोबर. ह्याच सुदारणांचो परिणाम 2025 भारताच्या खेळा कामगिरीचेर बरोच दिसून आयला न्ही? हें कशें कितें घडलें? हय, 2025 वर्सांत खेळामळ बरेंच गाजलें, कारण वेगवेगळ्या खेळा प्रकारांतल्या खेळाडूंनी इतिहासीक म्हत्वाची कामगिरी केली. डिसेंबर 2025 ज्योत्स्ना चिन्नप्पा, अभय सिंग आनी अनाहत सिंग हांणी एकठांय इतिहास रचलो, जेन्ना भारतान हाँगकाँगाचेर 3-0 असो विजय मेळोवन पयलें स्क्वॉश विश्वचषक विजेतेपद पटकायलें. भारतीय बायलांनी जागतीक स्तरार आघाडी घेतली. नोव्हेंबर 2025 भारतीय बायलां क्रिकेट पंगडान आयसीसी बायलां विश्वचषक जिखलो, तर भारतीय बायलां दृश्टीहीन दिव्यांग क्रिकेट पंगडान आपलो पयलो T20 विश्वचषक जिखून इतिहास रचलो. नोव्हेंबर 2025 भारतान उत्तर प्रदेशात ग्रेटर नोएडा हांगा जाल्ल्या वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फायनल्स 2025 तांच्या पदार्पणाच्या मोहिमेचो शेवट निमणे दिसा 9 भांगरा पदकां सयत केलो. हातूंत आशियाई युवा सर्तीची कामगिरी आसा न्ही? 2025च्या आशियाई युवा स्पर्धेत भारतान आतां मेरेनची सर्वोत्तम कामगिरी केल्या. 48 पदकां जिखलीं आनी 45 राष्ट्रां मदीं 6वें स्थान पटकायलें. ह्या कामगिरीचें नेतृत्व बायलां खेळाडूंनी केलें, जांनी अर्द्याहून अदीक पदकां आनी जवळजवळ 70% भांगरा पदकां जिखलीं. सप्टेंबर 2025 भारतीय दादल्या हॉकी पंगडान बिहारांतल्या राजगिरात आशिया कप 2025 जिखलो. अंतीम फेरयेंत दक्षिण कोरियेचो तांणी 4-1 असो पराभव करून भारतान खंडीय वर्चस्वाची 8 वर्सांची प्रतीक्षा सोंपयली. म्हाका दिसता 2025 पुराय वर्सभर ही कामगिरी सगळ्याच खेळा प्रकारांत भारतान साध्य केल्या. हय तर 18 वर्साचे शीतल देवी ग्वांगजू 2025च्या जागतीक तिरंदाजी पॅरा चॅम्पियनशिपांत पॅरा तिरंदाजीत विश्वविजेते थारले. ऑगस्ट 2025 सात्विक साईराज रंकीरेड्डी आनी चिराग शेट्टी ह्या जोडयेन BWF जागतीक अजिंक्यपद 2025 कांस्य पदक जिखलें. आव्हानांक भिये नासतना भारताची 14 वर्सांची पदकाची मालिका वाडयली. कितलींशींच जागतीक अजिंक्य पदकां मेळोवपी ते पयले भारतीय दादले दोट्टी जोडी थारले. जुलय 2025 जॉर्जियांतल्या बटुमी हांगा जाल्ल्या अंतीम सामन्यांत आपली भारतीय सहकारी कोनेरू हंपीक हारावन दिव्या देशमुख फिडे बायलां विश्वचषक विजेतेपद जिखपी पयली भारतीय बायल थारली. ती आतां ह्या प्रतिश्ठीत विजेतेपदाची तिसरी विजेती म्हणून 2021 वर्साचे ग्रँडमास्टर जे आशिल्ले न्ही, अलेक्झांड्रा कॉस्टेन्यूक आनी 2023 वर्साचे ग्रँडमास्टर अलेक्झांड्रा गोरियाचकिना हांच्या पावलार पावल दवरता. जून 2025 भारतीय पंगडान तैवान ओपन आंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स 2025 6 भांगरा पदकां जिखलीं. बायलांच्या 800 मीटर अंतीम फेरयेंत आनी लांब उडी स्पर्धेत उल्लेखनीय डबल पोडियम फिनिशिंग मेळयलें. मे 2025 नीरज चोप्रान भाला फेकीत 90 मिटराचो अविस्मरणीय पावंडो हुंपलो आनी 2025 दोहा डायमंड लिगांत 90.23 मिटराची नोंद केली. हाका लागून एक नवीन राष्ट्रीय विक्रमूच न्हय, तर ताका जागतीक स्तरावेल्या उत्कृश्ट भाला फेकपटूपे मदीं स्थान मेळ्ळो. मे 2025 भारतीय कुस्तीगिरांनी उलान बातर ओपन 2025 तिसऱ्या रँकिंग मालिकेत 6 भांगरा पदकां मेळोवन वट्ट 21 पदकां जिखलीं. मार्च 2025 भारतीय दादल्या क्रिकेट पंगडान न्यूझीलंडाक हारोवन आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 जिखली. भारतान 12 वर्सां उपरांत हो किताब जिखला न्ही? हय. जानेवारी 2025 भारतीय बायलां खो खो पंगडान पयलो खो खो विश्वचषक जिखलो. स्पर्धेच्या पयल्या आवृत्तीत भारतीय बायलांनी नेपाळाचेर 78-40 अशी दमदार हार घालून विजेतेपद पटकायलें. पुराय स्पर्धेत भारत अपराजीत उरलो. खेळा यश मेळोवपा वांगडाच न्ही, भारतान संवसारीक खेळा येजमान म्हणूनय आपली सुवात आनी घट केल्या. नोव्हेंबर 2025 भारताक 2030 राष्ट्रकुळ खेळा सर्तीचें आयोजन करपाचो अधिकार मेळ्ळो आनी अहमदाबाद हे येजमान शार म्हणून पुष्टी जालें. भारताच्या वाडट्या संघटनात्मक आनी मुळाव्या साधन सुविधा क्षमतेकूय मान्यताय दिवन हें यश भारताच्या बऱ्याच काळासावन चलत आयिल्लें म्हत्वाकांक्षी प्रमाण 2036 वर्सा ऑलिंपिक खेळा सर्तीचें आयोजन करपाचें आसा. 2025 मेरेन सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव उक्तावण करून अहमदाबादात तांणी तांक दाखोवपाक आपली सुरवात केल्या.
राष्ट्रकुल वजन उखलप सर्तीसान 2030 राष्ट्रकुल खेळां आनी 2036च्यो ऑलिंपिक सर्ती खातीर बोली लावपा मेरेन मुखेल सर्ती करून हाडपाचो हे शार नेमान यत्न करता. सप्टेंबर 2025 वर्सा अहमदाबादाच्या नारायणपुरा हांगा सुमार 825 कोटी रुपयांच्या खर्चान बांदिल्ल्या वीर सावरकर खेळा संकुलाचें उक्तावण जालें. वीर सावरकर खेळा संकुल हे भारतांतलें एक व्हडलें आनी संवसारांतल्या आधुनीक खेळा संकुलांतलें एक. ही खेलो इंडिया येवजण आसा न्ही, हय. ती फक्त गांवगिऱ्या खेळाडू खातीर आसता काय शारी खेळगडे वांटेकार जावपाक शकता? ना तशें कांय ना. पूण पदक जिखपीचे चडशे गांवगिरे आनी निमशारी वाठारांतले आशिल्ले, जे विकेंद्रीत प्रतिभेची वळख मॉडेलाचें यश सिद्ध करतात पळय. आतां 1000 वयर केंद्रांतल्यान चलपी ह्या कार्यावळींत ग्रामीण वाठारांतल्या प्रतिभेक वळखून घेवपा पासून आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार पदकां जिखपा मेरेन एक ठोस मार्ग मेकळो जालो ना. सारकें. तळागाळांत खेलो इंडिया कार्यावळ भारताच्या खेळा क्रांतीचो फाटीचो कणो म्हूण काम करत रावल्या तर. हय. खेलो इंडिया खेळ सुरू जाल्या उपरांत तरणाटे, विद्यापीठ, शियाळी, पॅरा, दर्यादेग आनी उदका खेळां सयत वेगवेगळ्या स्वरुपांत 20 आवृत्ती आयोजीत केल्यात. 2025 वर्सा भारतान 5 वेगवेगळे खेलो इंडिया खेळ आयोजीत केल्ले. खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 मे म्हयन्यांत बिहारांत जाल्ली. खेलो इंडिया शियाळी खेळ 2025 2 टप्प्यांनी जाल्लो. पयलो जानेवारींत लदाखांत पळय आनी मार्चांत जम्मू काश्मीरांत दुसरो टप्पो. दुसरो खेलो इंडिया पॅरा गेम्स मार्च 2025 वर्सा नवी दिल्लींत यशस्वीपणान जाली. खेलो इंडिया बीच गेम्स म्हळ्यार KIPG मे 2025 वर्सा दीव, दादरा आनी नगर हवेली तशेंच दमण आनी दीव केंद्रशासीत प्रदेश आसा पळय हांगा यशस्वीपणान जाली. खेलो इंडिया उदका खेळ महोत्सव ऑगस्ट 2025 वर्सा जम्मू काश्मीरांतल्या श्रीनगरांतल्या प्रतिकात्मक दल तळ्यांत जालो. पदका पलतडी 2025 ह्या वर्सान खेळाक विकसीत भारताचो DNAचो अविभाज्य भाग केलो. बायलांच्या नेतृत्वाखाला यशोगाथा, NSG वरवीं नैतीक प्रशासन आनी वीर सावरकर संकुला सारक्या मुळाव्या सुविधा 2026च्या ऑलिंपिका मदलो सहभागाचो मार्ग प्रशस्त करता. अखेरी कितें सांग, हे वर्स हें सिद्ध करता की भारतान खेळ क्रांती अपरिवर्तनीच आसा, जे प्रत्येक गांवांतलें मैदान ऑलिंपिकाची ज्योत प्रज्वलीत करतले आनी प्रत्येक धोरण मुखावेलो गुकेश वा शीतल देवीक सक्षम करतले. बरोबर. भारताच्या विकसीत मार्गात 2025 वर्स खेळा मळाक कशें उर्बा दिवपी थारले हाचे विशीं आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या ह्या चर्चात्मक कार्यावळीत तुमी बरी विस्तारान म्हायती दिली. ताका लागून तुमचे खूब धन्यवाद. देव बरें करूं. धन्यवाद.